jotono sanja kaham belaino tongthokmani kaisa koktoma kaisa notification kokha tini cabinet minister rok meeting khlaiba boroni aro pasungei jeng tabuka PGT ba GT teacher man senai kwbangma post hingke abo nongkhori phaikha belaino koktoma kaham je B.Ed phaijak rok je M.A khlaijak rok ba je B.A pass khlaijak rok boroni bagui tabu belaino koktoma kaham hingke phadi जों notification नायनाय गना bo subject bo suke bagjak kha ba जों saimano PGT rok tlangnai heni khlai tongmani hingke abo tini जों srai chini minister rok borok meeting khlaiba borok press conference khlai borok saklai rekha PGT ba GT teacher tlang saklai hingke phadi जों abo kwbangma WhatsApp rok viral langjak kwbangma YouTube o Facebook rok ongjak angke abo जों kisa nainai lena angke angbo kisa nainai kha asuk to naijaya angke anor kaisa sokpaika angke state cabinet approve post for 915 post graduate teacher mane PGT aito angke PGT post graduate teacher PGT for the secondary school angke amo PGT roni bagui post nongkhormani hingga angke amo जों category wise जों busukke bobo subject busuk manka amo nainai angke belaina koktoma kaham je B.Ed paijak je sikla sikli rok ni bagui ba chakri manya khoba ro tugui tong khoba B.Ed paijak amo norok ni bagui belaina koktoma kaham hingke जोंgo jaga English 70 ta post ngai aro ST rok tongi mano UR tongi mano SC tongi mano te physically challenge rok ni rok seat bagjak mano ngangke engyangnya hampano 70 post ngangke aro UR 30 rone babungan atau ST aba hai ke tabo 40 kasa kasi UR te kisa ST 31% ngan angke aro ang khaijak le abusuk personal klai do klai nai ang angke manjagi thanai hai ta angke sengro noka English 70 Bengali 50 history 71 political science 65 ninke philosophy only 06 philosophy batao ni bagi asake kisa assignment ya buni je jaga 70 80 rongi tong borka only 6 ninke geography 80 kokborok 75 ninke kokborok pori tong nai ba pori paijak bangma candidate tong tabu hangke o candidate of 75 ni bisingo tai 15-16 ta rok sukle bat marun tangke abo SC rong seat rong thanga nge motamoti 75 ni bisingo 55 60 kasa kasi rokle chini borok hawi manai te koekta abo SC rong ni bagui khatijak post nai haita angke tobo 60 kasa kasi rokle mannai haita angke Sanskrit 20 economics 80 physics 55 chemistry 59 biology 45 mathematics 50 commerce 33 sociology 70 psychology 86 ahai ke total 915 means 915 ta post nongkhornai dakti nongkhornai borok cabinet minister meeting khalai approve ka final ka amo dakti no this year means 2025 nongkhornai ke maybe ang October of an exam ngi manung ke reading lai din norok dakti ngangke angke bises klai kokborok ni aborok no sanani muchungo norok dakti ke pori lai di kokborok gai to जों थांनाय रग नंमानि 150 बिसिं 150 मानै स्कोर खलाई साखि मानै बो दं के 144 मानै 150 नि बिसिङाव 144 मानै चाकरी माया आबो हाइरबो दं के very tough नाइ गांके तब ट्राई खैलादि नर बेस्ट लादि तां गांके अमो हाइ चाकरी माना क्लाइ सासा तै कुन चाकरी है तां के और इंटरव्यू बो नों फेस खलाइना नाया ओनली इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जाम पास जों खेना नों चाकरी मानखा कैसा चाकरी रक जों एग्जाम रही पॉइंट इंटरव्यू टिकिया के कसावी फेल लंगई चाकरी माय रक दं किंतु अ जीटी पीजीटी बा टेट 1 टेट 2 हमारो अमरो इंटरव्यू फेस खलाइना नाया ओनली इन डॉक्यूमेंट ऑफ ठीक दं खेना नों चाकरी मानखा के एकदम क्लाइसा एग्जाम रदी चाकरी ना दि माय के अमो PGT kokborok 75 ingke amonorok muitu khaito ni di kokborok 75 post no khorjak ningka angke YouTube ro जों nokmani o jagao जों ko Sushant Chaudhary chini minister Sushant Chaudhary boro saklaimani
915টা PGT 7জন GT তাই 37 ল ইউনিভার্সিটি রগনি প্রফেসর অংকানা কে মেডিকেল অফিসার ডেন্টাল 6 অম হাइरके ত্লাং জাগনাय বরক ক্যাবিনেট ডিসিশন না লাইखा अंके ओ साक लाइखा अंके जों अमरक माने माननाय हायता अंके ओ जागाव बिनर त्रिपुरा गभ जब 1647 निउ पोस्ट ত্লাং জাগनाय अंके आरो बिसिङाव 915 PGT 700 GT अब हाइके ত্লাং জাनाय अंके कक करे नरक न अपडेट दितने अम हाइ चाकरि रगनि कक रक फाइके अंके तै असिस्टेंट प्रोफेसर सिगाङाव ত্লাংनानि हनि एडभार्टाइज होगा आबरक कोखा एप्लाइ खाइलाइका अंके किसिसा गोसाजाक ताम ताम रङै गोसाजाक अंके आबुनि यागलब तै कैसा पोस्ट तै 200 नि ऊपर बा 200 नि से गोबां तैबो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट फाइ दं होननाय खोनाव अंके रेडि दंबायदि जे कैंडिडेट रक बा जे साख्रि माया नै नासिं दंनाय रक बा नरक नेट पास जा सेट पास जा रक मरंनि बागै असिस्टेंट प्रोफेसर बा फाइ दं के बेलाय ना कक्तमा काहाम इनके अमंखा दिनैनि अपडेट नरनि बागै 915टा PGT 700टा GT अंके PGT परिजाग तबर दुइटा एप्लाइ खालामना GT बरिमाना PGT बरिमाना अंगा बरन बागै त दुइटा दुइ नुका पा हायता जाते दुइटा yang kelai oi balance ma tongnai haita अंके अब हायतो मा दङ जे PGT परिजा बो GT बरिमाना PGT बरिमाना हायमा दङ के दुइटा सुजुग नरनि याक फाव दुइटा सुजुग GT माय अंके PGT माय GT तब नर जेबा गायसाव गोसानानि नांनाय इनके अब हाइके आं दिनै आसुकना नरक न अपडेट रेखा के बुस्का होतेबो किसमिसा क्लास रोमान खांके नरक आं ट्राई खालामनाय या दिन बागे आसुक नंसितन जतरना